ایک ایسا ادارہ جس کی بنا پر ہمارے جان و مال کا تحفظ بیس کرتا ہے، جس کا کام ہی انسانوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، معاشرے کو جوڑ کے رکھنا ہے، معاشرے سے کرائم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک عام انسان، ایک غریب بندہ پولیس سے اپروچ کرتا ہے اپنی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے، تو ہمیشہ پولیس بااثر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، اور پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود بھی چوری، ڈکیتی، راہزنی اور اس قسم کے تمام مسائل کا علم پولیس کو پہلے سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی چکر پہ چکر لگاتا رہتا ہے تھانے کے، بعض اوقات تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اس کے مقدمے ہی FIR ہی نہیں کاٹی جاتی، اور اگر دباؤ ڈالنے پہ یا میڈیا کا سہارا لینے پہ یا کسی بھی طریقے سے FIR درج ہو جائے تو با اثر ملزموں کو پکڑا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جس کی بنا پر انصاف تو دور، غریب آدمی جس کا نقصان ہوا ہے اس کا تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی ہے۔ اور ایسی پولیس جس کا مطلب پولائٹ، اوبیڈینٹ، لائل، انٹیلیجنٹ، کرجیس، ایفیشنٹ ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہمارے آج کل کے معاشرے کی جو پولیس ہے، اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں تو وہ ہے پولیس اوفن لائے ان کانفیڈنس ایوری ویئر، یعنی کہ جو بھی ابھی تک میں نے جو بھی بات چیت کی وہ اس کو ہم اس ایک فکرے کے اندر، پولیس اوفن لائے ان کانفیڈنس ایوری ویئر کے اندر آتی ہے، یعنی ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس فکرے کے گرد گھوم رہا ہے، جبکہ اس کا الٹ ہماری پولیس کا کام ہے۔ ایسے ہی کئی بے شمار واقعات آئے روز ہوتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پر، حافظ آباد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک 14 سال کا بچہ ہے جو کہ زعیم نام اس کا ہے، اور اس کو 14 سال کا بچہ ہے، وہ کہاں کا رہائشی ہے؟ حافظ آباد کے نواحی گاؤں بیری والا کا رہائشی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو 3-4 لوگ پکڑ کر ویرانے میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ ایک بچہ 14 سال کا لڑکا، جو کہ عورتیں اور بچیاں تو دور کی بات ہے، ایک لڑکا 14 سال کا، وہ بھی اپنے عزت محفوظ نہیں سمجھتا ہے، اور اس کو بھی 14 سال کے بچے کو بھی پکڑ کر ویرانے میں لے جاتے ہیں، جو کہ عمران، ہاشم اور ایک نامعلوم شخص ہیں۔ 3 وہ افراد ہیں جو ویرانے میں لے جا کر بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہوتا ہے 20 ستمبر کو۔ 20 ستمبر کو جب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں کے چودھریوں میں اور معززین علاقہ میں بٹھا کر یہ بات رفع دفع کروا دی جاتی ہے، صلح کروا کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، نہ تو اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس کے خلاف جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں اس علاقے کے بااثر لوگ ہیں، چودھریوں کے کیٹیگری میں آتے ہیں، معززین علاقہ ان کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے اس بچے کی فیملی کے ساتھ، بچے کے ساتھ زبردستی دباؤ ڈال کر اس کے ساتھ صلح کروا دی جاتی ہے کہ جی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یا معافی تلافی کر کے واٹ ایور جو بھی ہے اس کو کر کے رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہ 20 ستمبر کی بات ہے، اور اسی مہینے میں 28 ستمبر کو پھر اسی بچے کو رات کے ٹائم میں ویرانے میں لے جا کر دوبارہ سے اس کے ساتھ یہی واقعہ دہرایا جاتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں یہی سوچیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی، کیا احساسات ہوں گے؟ چونکہ یہ تو ایک دور بڑے کے علاقے کی میں بات کر رہی ہوں اور یہ بالکل حقیقت بات کر رہی ہوں، لیکن ہم حقیقت اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک ہمارے اپنے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، تو جو آج کل ہو رہا ہے اس میں یہی ہے، کیونکہ جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اس طرح کے چودھری، اس طرح کے معززین علاقہ اور اس طرح کے تھانے دار، اس طرح کے پولیس سسٹم یہی رویہ اختیار کریں گے غریبوں کے ساتھ بھی، اور ایسے لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں، یا جو لوگ اپنی اپروچ نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوگا۔ اچھا خیر، 28 ستمبر کو دوبارہ سے اس بچے کو اٹھا کر ویرانے میں لے جا کر اس کے ساتھ دوبارہ وہی بدفعلی کی جاتی ہے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کی والدہ کیا کرتی ہے کہ جا کر تھانہ، جو ان کے علاقے کو تھانہ لگتا ہے وہ ہے تھانہ ونے کا طارق حافظ آباد میں، وہاں جا کے اپنی کمپلین درج کرواتی ہے، اور کمپلین درج کروانے کے نتیجے میں زعیم کی والدہ رضیہ بی بی نے تھانہ ونے کا طارق میں درخواست دی۔ SHO ضیافت باٹ، وہاں کا جو SHO اس کا نام ہے ضیافت باٹ، نے فریقین کو انکوائری کے لیے بلایا۔ رضیہ بی بی کے مطابق ملزمان کو SHO نے پہلے بلا لیا
और उसको अपने कमरे में बिठा कर गुफ्तो शनीद के बाद ज्यादती करने वाले एक बंदे को, हालांकि 3 लोग हैं, एक बंदे को जिसने ज्यादती की है और जिसके साथ ज्यादती हुई है ज़ईन को, दोनों को थाने में बंद कर दिया। अब ये क्या रवैया है? एक शख्स जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको भी उसी के साथ कमरे में बंद कर दिया है, थाने में बंद कर दिया है, और वालदा को कमरे से निकाल कर बाहर उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारे गए हैं। ये उस एसएचओ का बिहेवियर है जो कि हमारे ही टैक्स से, जो कि हमारे ही पैसे से, जो हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए उस चेयर पर, उस सीट पर तैनात है। उसका रवैया यह है कि अगर एक औरत उसके पास आई है अपने बच्चे की शिकायत लेकर, तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं। ये इंसानी रवैया कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि एक पुलिस फोर्स जिसका काम ही यही है कि वो गरीबों को या जिनके साथ ज्यादती हो रही है उनको इंसाफ मुहैया करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, बजाय उसे इन्वेस्टिगेशन करने के या उस मजलूम का साथ देने के, उल्टा उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं, और वो भी एक एसएचओ के हाथ से। तो ये कौन से मुआशरे का ये रवैया है? किस मुआशरे में ये रवैया बर्दाश्त होता है? उसके बाद क्या होता है कि उस तशद्दुद की शिकायत करने के लिए जब उसकी वालदा, ज़ईन की वालदा के मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं, इस तशद्दुद की शिकायत के लिए जब उस औरत ने, रजिया बीबी ने 15 पर कॉल करके अपनी शिकायत करना चाही, तो उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया और उसको धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। गरीब लोग चिल्लाते हुए घर वापस चले गए। रजिया बीबी ने चूंकि पुलिस के इस रवैये से तंग आकर डीपीओ ऑफिस में भी अपनी दरख्वास्त दी कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, मेरे साथ थाने में ये किया गया है। जिसके बाद रात के तकरीबन 2 से 3 बजे पुलिस थाना वाले का तारक का डाला आया और उनको जबरदस्ती उठाकर थाने ले गए। आप सोचे जरा कि एक गरीब आदमी जिसने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के नतीजे में पुलिस में या डीपीओ, पुलिस थाने में या डीपीओ ऑफिस में अपनी दरख्वास्त दी है कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है इस महकमे की तरफ से, तो इसके ऊपर मुझे इंसाफ दिया जाए या मेरी मदद की जाए, तो उसके लिए रात 2-3 बजे, कौन सा टाइम है कि रात 2-3 बजे पुलिस का डाला आए और शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को घरों से उठाकर ले जाकर उनके मुकदमे दर्ज किए जाएं। एफआईआर तो दर्ज हो गई और उनके जबरदस्ती साइन भी करवा लिए गए, अंगूठे भी हो गए, सारा कुछ हो गया। कहने के तो एफआईआर दर्ज हो गई, और ये 2 अक्टूबर की बात है कि 2 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हो गया रजिया बीबी के बेटे पर, जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया था, उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। जिस तरह से इस मुकदमे की शुरुआत पे देखा आपने कि उनके साथ, उन गरीबों के साथ थाने में क्या रवैया अख्तियार किया गया, और उन चौधरियों ने, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उन मुलजमों की पुश्तपनाही की, और उसके साथ पुलिस भी उनके साथ साज़बाज़ है, तो उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि अगर मुकदमा तो दर्ज हो गया तो क्या पुलिस उन गुनहगारों को, उन मुलजमान को गिरफ्तार कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जो आज तक नहीं गिरफ्तार हो सके और क्लियर कट होने के बावजूद कि इन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, तो आप बताएं कि उनको आगे, इतने दिनों बाद उनको, या आगे जाके क्या उनके साथ मामला होगा, या किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाएगा? उल्टा हुआ क्या? इस मुकदमे के नतीजे में हुआ क्या कि रजिया बीबी को और उसके घर वालों को मोहल्ले में आते जाते मुलजमान, उनके रिश्तेदार और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो उनको आते जाते मोहल्ले में, गली में आवाजें कसते हैं, उन पर फिक्रे कसते हैं, उनको मजाक का, तनबीह का निशाना बनाया जाता है, उन पर तंज किए जाते हैं। और उसके बाद पुलिस का रवैया ये है कि वो रजिया बीबी पर और उसके घर वालों पर दबाव डाल रही है कि वो मुलजमान के साथ सुलह कर लें, जो कि अक्सर इन केसेस में यही कुछ होता है। अच्छा खासा क्लियर कट होने के बावजूद के मुलजिम कौन है, जुर्म किसने किया है, मुद्दई कौन है, ये सब कुछ क्लियर होने के बावजूद हमेशा छोटे लोगों पर, हमेशा गरीब लोगों पर यह दबाव डाला जाता है कि इस केस में सुलह कर ली जाए। अब रजिया बीबी का मौकफ जानने के बाद वहां से बात की गई पीआरओ राना वक्कार से इस केस के सिलसिले में कि आपके मुतलका इलाके में ये वाकया पेश आया है, तो इसके बारे में आपका क्या मौकफ है? तो पीआरओ राना वक्कार साहब ने किसी भी किस्म की बातचीत से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो एसएचओ से बातचीत करने के बाद ही अपना मौकफ पेश करेंगे, और वो मौकफ अभी तक
पेश नहीं हुआ है और आप समझते हैं कि इसका मौक़िफ़ क्या आएगा या इसके बारे में आगे चल के ये केस किस सूरत की क्या सूरत हाल निकलेगी या किस तरफ को ये केस जाएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि हमारी आवाम को बेशुमार शिकायतें हैं हमारी पुलिस सिस्टम से। मैं ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ शिकायतें करने से भी सिस्टम ठीक नहीं होते, चाहे वो पुलिस सिस्टम है चाहे वो कोई भी सिस्टम है। सिर्फ शिकायतें कर देने से, घर में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने से ये सिस्टम ठीक नहीं होते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो असल पुलिस का जो मतलब है पोलाइट, ओबीडियंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, कर्जियस, एफिशिएंट, जो असल मतलब है पुलिस का, तो उस हमारी पुलिस को इस असल मतलब में ढालने के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या तजवीज देना चाहेंगे? क्योंकि जितनी हमारी आवाम है, जितने हमारे मसाइल हैं, अगर हम एक एक फर्दन इनफरादी तौर पर एक एक राय भी अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए दें, तो मैं समझती हूं कि हम किसी भी सिस्टम को स्टार्ट से शुरू से हम उसको सही कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ तनकीद करने से सिस्टम ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए हमें तजावीज भी देनी चाहिए, जो कि एक मस्बत पहलू है। और हम ये चाहते हैं कि इस माशरे का एक रिस्पॉन्सिबल, एक पॉजिटिव सिटीजन होने के नाते आप भी अपना ये हक अदा करें और हम भी अपना ये हक अदा करें। और हमें अपने कमेंट सेक्शन में एक एक राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि हम इस सिस्टम को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, या आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी तजावीज हैं जिसको अपनाकर हम अपने पुलिस फोर्स को, अपने पुलिस सिस्टम को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और हमारा ये सिस्टम किस तरह से ग्रो कर सकता है। पुराने पुलिस सिस्टम से हम किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगी भेद विद खादा कबीर से। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रोग्राम के लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए नहीं, हमारे सिस्टम के लिए, हमारी पुलिस फोर्स के लिए, जो हमारी मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए, कि हम अपने इस सिस्टम को किस तरह से, मैं बार बार कह रही हूं कि हम सिर्फ तनकीद करके इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें तजावीज चाहिए, पॉजिटिव तजावीज चाहिए कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से ग्रो अप कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ताकि ये जितने वाकयात हमारे पुलिस फोर्स में पेश आते हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है, जो उनके मुलजमों के साथ या बाअसल लोगों के साथ जो उनके रवाबत हैं, उनको किस तरह से हम कम कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।